맛있게 드셨습니까? ¿Si almorzaron rico? 네, 저도 맛있게 먹었습니다. Yo también. 맛있던데요. Si era rico. 오늘 밥 드셨으니까 힘내서 또 말씀 받으시기 바랍니다. Entonces espero que después de comer ahora cobren fuerzas y que 성경 puedan 보겠습니다. escuchar la palabra. 사도행전 5장입니다. Vamos a ver Hechos 5, 42절 한 절 말씀만 보겠습니다. el versículo 42, solo vamos a leer esto. 사도행전 5장 42절. Hechos 5:42. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 다 찾으셨나요? ¿Ya lo tenemos? 우리 찾아서 우리 같이 한번 합독을 하겠습니다. Me gustaría que lo buscáramos todos y que lo leyéramos juntos. 찾으시고요. 없으신 분 옆에 분들 보시고. Y las personas que no lo tengan, miren. 사도행전 5장 42절 한 절 말씀입니다. Hechos 5:42. 네, 같이 한번 합독하겠습니다. Lo leeremos todos juntos. 시작. Y todos los días. ¿No? ¿No lo leemos juntos? A ver, lo leemos juntos. 1, 2 y 3. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 예, 날마다 집에 있든지 예수가 그리스도라고 구하기요, 전도하기와 가르치기를 쉬지 아니하니라. Entonces nos dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 첫째 시간의 말씀을 좀 잘 기억을 해야 됩니다. Hay algo que tenemos que recordar desde el primer momento. 성경의 복음이 아니면 성경의 전도가 되지 않습니다. Que si no es el evangelio de la Biblia, no resulta el evangelismo de la Biblia. 많은 전도 방법이 있고 많은 전도 훈련이 있어요. Hay muchos métodos y entrenamientos de evangelismo. 저도 은혜 받고 나서 정말 전도를 하고 싶은데 어떻게 해야 될지 모르겠더라고요. Y después de recibir gracia, yo quería evangelizar, pero no sabía 여기저기 cómo. 막 훈련을 받으러 갔습니다. Y yo entrenaba de aquí y allá. 한 번은 이렇게 지하철 타고 갔는데 어떤 분이 막 지하철도 막 소리를 지르며 전도를 하는 거예요. Y entonces yo me subí al metro. Entonces yo subí a una persona que estaba evangelizando en ese lugar. 너무 용기 있고 멋있어 보이더라고요. Y verdaderamente yo vi que tenía mucho valor. 전 그렇게 못하겠어요. Y yo no lo podría hacer así. 그래서 한 번은 그 사람들이 어디 가서 훈련을 받나 한번 알아봤습니다. Y entonces fui a investigar en dónde ellos entrenan. 그때 이렇게 외치는 전도를 훈련시키는 그런 단체가 있더라고요. Y entonces descubrí que hay alguna organización que entrena a esas personas que van a las calles a gritar 정말 así. 예수님 얘기를 하고 싶은데 이렇게 못하겠는 거예요. Y quería hablar mucho de Jesús, pero no podía. 갔습니다. Y entonces es lo mismo. 한 4박 5일 이렇게 합숙을 하거든요. Entonces yo fui a entrenar durante unos 4 그리고 막 días. 길고 다니면서 뭐 예수장당 불신적이 막 돌아다녀요. Y entonces es que nos ponían a entrenar y decir Jesús durante en las calles. 훈련을 받으면 받을수록 시험이 들더라고요. Pero mientras más y más entrenaba, más y más era afligido yo. 제가 훈련을 받았을 때가 한국의 장마 때였습니다. Y entonces yo había entrenado cuando era la época lluviosa en Corea. 훈련을 갔던 데가 어디냐? 서울의 명동이라는 데가 있어요. 제일 번화가입니다. Y entonces yo fui a una región que se llama Myeongdong en Seúl, que es una calle muy afluente. 전도 현장을 글로 갔어요. 제일 번화가인 거리로. Y entonces fui al lugar que tenía más personas de riqueza y fui allí. 거기는 상가들이 어마어마하게 있습니다. Y hay varias tiendas en este lugar. 근데 2인 1조씩 팀이 되는 거예요. Y entonces nos ponían en un equipo de 2. 며칠 훈련을 받고 이제 실습으로 나가는 겁니다. Y entonces nos entrenaban durante unos días y salíamos del campo a la práctica. 누군가가 먼저 탁 들어가서 말씀을 전하면 한 사람은 그 자리에 탁 무릎 꿇고 앉아서 기도를 해야 돼요. Y entonces cuando uno sale a compartir la palabra, entonces uno se tiene que quedar de rodillas orando. 정말 영혼 사랑하는 마음으로 막. Y entonces con un corazón que ama a las almas. 제가 어떤 나이 드신 목사님하고 팀이 됐단 말이에요. Y yo fui un equipo con un pastor que tenía ya un poco de edad. 저 완전히 현장 가서 시험 들었습니다. Y entonces en el campo yo fui afligido totalmente. 장마철이라고. Porque era la época lluviosa. 비가 쏟아져요. Y entonces había mucha lluvia. 상가가 쫙 있습니다. Y estaban todas estas tiendas. 비가 오고 뭐하고 하니까 이 나이 드신 목사님이 무조건 먼저 들어가시는 거예요. Y entonces como llovía y todo, entonces este pastor por unidad entonces entró a estas tiendas. 그럼 전 뭐 해야 돼요? ¿Y yo qué tengo que hacer? 그 자리에 무릎 꿇고 앉아 나올 때까지 기도해야 돼요. Yo tengo que arrodillarme a orar hasta que él salga. 바닥은 다 물에 잠겨 있어요. Y entonces todo el suelo está inundado. 비는 쏟아져. Y entonces había lluvia. 들어가면 안 나와. Y entonces no salía el pastor tampoco. 저는 미치는 줄 알아요. Y entonces pensé que iba a enloquecer. 저 그때 깨달았습니다. Y en ese punto me percaté 전도 아니다 이거. que verdaderamente eso no es el evangelismo. 그게 틀렸다가 아니고요. No estoy diciendo que eso era erróneo, 저는 그게 전도가 아니라고 느껴졌어요. sino que yo sentí esto no es evangelismo. 이건 전도가 아니다. Esto no es evangelismo.
제가 정말 고민을 했다니까. Y pensé un poco más. 그래서 어느 단체를 또 한번 가게 됐어요. Y entonces fui a otra organización. 거기는 복음을 전하고 예수를 영접시키더라고요. Y entonces ahí compartían el evangelio y que la gente aceptara a Jesús. 전 너무 좋았어요. Y a mí me agradaba mucho. 사형리 전도인데요. Entonces era como las 4 leyes espirituales. 정말 예수님만 막 얘기할 수 있잖아요. Y entonces uno puede hablar de Jesús. 그런데도 그것도 답이 안 돼요. Pero eso no era una respuesta para mí. 예수님 얘기 외에는 다른 얘기를 할 게 없어요. Y entonces aparte de Jesús no había que hablar. 영접하면 끝인 거예요. Y entonces cuando la persona aceptaba era el fin. 근데 그게 아닌 것 같은데. Pero me parecía que no era eso. 뭐가 부족한 거냐고요. Que había algo carente. 어느 선교단체를 또 가게 됐어요. Y fui a otra organización de misiones. 거기도 막 훈련을 받게 됐어요. Y allí entendí también. 여러 가지 조직하는 거나 막 행사하는 거나 이런 많은 훈련을 받았어요. Y entonces entendí lo que es hacer la organización y muchos eventos y todo. 그런데도요, 이 전도란 부분이 해답이 안 되더라고요. Pero lo que es el evangelismo no me venía como una solución. 어떻게 예수를 말해야 됩니까? ¿Cómo es que nosotros debemos de enfrentarnos a 어떻게 eso? 예수를 전해야 됩니까? ¿Cómo puedo compartir a Jesús? 어떻게 예수를 믿게 해야 됩니까? ¿Cómo puedo hacer que los demás crean en Jesús? 어떻게 우리가 생명을 전할 겁니까? ¿Cómo podemos compartir esta vida? 예수를 믿는 것이 생명을 얻는 것이라면 어떻게 해야 되겠습니까? Entonces, si el creer en Jesús es tener vida, ¿cómo puedo hacer yo esto? 정말 우리가 전하는 복음의 저 생명이 구원을 받는다면요. Entonces, si verdaderamente somos salvos por esta vida del evangelio que tenemos, 가볍게 할 수 있는 일이 아니잖아요. entonces no es algo que podemos hacer a la ligera. 나를 한 번 만나고 지나가는 영혼이 내 한 번의 메시지에 정말 구원을 받을 수 있는 사람이라면 우리 정말 가볍게 생각하면 안 되는 거죠. Entonces, si verdaderamente una persona que pasa por mí, yo le comparto el mensaje y esa persona puede ser salva por esto, entonces no es algo que tenemos que pensar a la ligera. 좀 되고 안 되고를 떠나서 많이 했던 것들이 전도라고 느껴지질 않았어요. Más allá de lo que yo había hecho o no, lo que había resultado o no, lo que yo hacía no se sentía como evangelismo. 예수님 얘기하고 영접시키고 했다니까요. Entonces yo hablaba de Jesús y ellos aceptaban y todo. 토요일마다 학교 찾아다니면서 복음 전하고 했어요. Y entonces yo siempre todos los sábados iba a compartir el evangelio a las escuelas y eso. 그런데 그게 전도라고 느껴진 적이 없어요. Pero nunca sentí que eso era evangelismo. 무언가가 다 이렇게 부족하고 목이 마른 거예요. Siempre algo era carente y siempre tenía sed de algo. 그래서 오늘 복음을 알게 됐습니다. Pero un día conocí el evangelio. 예수님이 그리스도예요. Con que Jesús es el Cristo. 이 그리스도라는 것 속에서 모든 게 하나씩 다 드러나기 Y 시작해요. dentro de Cristo están todas las cosas, cada una de ellas. 전도는 뭡니까? ¿Qué es el evangelismo? 십자가의 도를 전하는 겁니다. Es compartir el camino de la cruz. 교회 데리고 오는 게 아니에요. No es traerlo a la iglesia. 교회 오세요. Entonces ven a la iglesia. 예수 믿으면 행복합니다. Entonces serás feliz. 예수님은 평안합니다. O Jesús es paz. 예수님 믿으면 뭐 합니다. Y si tú crees en Jesús serás esto o lo otro. 그건 전도가 아니라는 거예요. Eso no es evangelismo. 성경에서 말하는 건 예수가 그리스도라는 것이 전달돼야 됩니다. Entonces lo que nos dice la Biblia, el hecho que Jesús es el Cristo, tiene que ser transmitido. 사도행전 13장 48절 말씀이에요. Y si nosotros miramos Hechos 13:48, 영생 얻기로 작정된 데는 다 예수를 믿더라. que todos los que estaban ordenados para vida ese día creyeron. 자, 초대교회는 어떤 메시지를 전했습니까? Entonces, ¿qué mensaje dio la iglesia primitiva? 성경은 도대체 무슨 복음을 말하고 있습니까? ¿Y la Biblia de qué evangelio nos habla? 예수가 그리스도라는 겁니다. Nos dice que Jesús es el Cristo. 인간이 온 문제는 하나님 떠났기 때문에. El problema viene al hombre porque se separó de Dios. 니카라과에 있는 많은 영혼들이 왜 방황하고 힘들어합니까? ¿Y por qué muchas almas en Nicaragua están errantes y tienen dificultades? 이 나라에 필요한 답은 하나님 만나는 길밖에 없습니다. Porque la respuesta que necesita este país es el camino para encontrarse con Dios, nada 전 más. 세계 마찬가지입니다. Es lo mismo en todo el mundo. 하나님 떠나서 인간의 모든 문제가 있어요. Viniendo todos los problemas al hombre por estar separados de Dios. 하나님 만나는 길이 없습니다. Y no hay un camino para encontrarse con Dios. 종교로도 만날 수 없어요. Y tampoco con la religión se puede encontrar uno con Dios. Con nada más se puede. 절대 없다니까요. No se puede encontrar nunca. 하나님께서 여러분에게 야 여기서 똑똑한 사람 20% 잘라서 전 세계에서 말이요 구원시켜 줄게. 그럼 어떻게 되겠습니까? Imagínense que Dios dijera, bueno, las personas más inteligentes de todo el mundo, al 20% más inteligentes los voy a salvar y al resto no. ¿Qué pasaría? 우리 다 지옥 가야 돼요. Todos tenemos que ir al infierno entonces. 그럼 전 세계 20% 안에 들어갈 수 있겠어요? ¿Acaso podríamos entrar dentro de ese 20% que es el más inteligente? 하나님 말이요 잘생긴 사람 손을 끊어서 한 30% 잘라서 구원시켜 줄게. 그러면 O digamos dice Dios, voy a elegir al 30% más apuesto a las personas que de mejor parecido de todo el mundo y los voy a salvar. 다 지옥 가야 돼요. Entonces todos nosotros tenemos que ir al infierno. 성적 전 세계 좋은 순으로 30% 잘라서 구원시켜 줄게. 그럼 어떻게 되겠습니까? O digamos si nosotros, Dios nos dice, voy a elegir a las personas con la mejor nota, al 30% mayor y los voy a salvar. 제가 볼 땐 다 지옥 가야 된다. Yo creo que todos aquí tendríamos que ir al infierno. 돈 많은 순으로 30% 잘라서 구원시켜 줄게. 그럼 어떻게 되겠습니까? O a las personas al 30% mayor que tienen la mayor cantidad de dinero, ¿qué pasaría? 다 지옥 가야 돼요. Todos tendríamos que ir al infierno.
인간이 어떤 조건을 내밀어도 구원받을 조건이 없어요. Sin importar qué condición quiera poner el hombre, no tiene condición para ser salvo. 착해야 구원받습니까? ¿Acaso somos buenos para ser salvos? 얼만큼 착해야 구원을 받아요? ¿Qué tan buenos tenemos que ser para ser salvos? 의롭게 살아야 됩니까? Tenemos que vivir de una manera justa. 얼만큼 사는 게 의로운 겁니까? Entonces, ¿qué vida es la vida justa? 주의 뜻을 따라 살아야 됩니까? Debemos de vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. 얼만큼 주의 뜻을 따르는 게 주의 뜻을 따라가는 삶? ¿Qué tanto debemos de seguir la voluntad del Señor para llegar a esta salvación? 우리는요 본질이 없는 무언가를 끊임없이 추구하는 사람. Y entonces nosotros vivimos siempre buscando cosas que no tienen un fundamento. 본질만을 말할 수 없는 내용들을 자꾸 만들어서 본질을 없어지게 만들어. Y entonces hacemos creaciones, cosas que nos impidan hablar del fundamento y solo el fundamento desaparece. 철저히 회개해야 구원을 받습니까? Entonces, ¿acaso nosotros nos tenemos que arrepentir de verdad para ser salvos? 여기 이제는 그런 거 사상이 많더라고요. Hay muchas personas que dicen eso en Latinoamérica, 철저히 회개하고 que uno se tiene que arrepentir 몇 단계로 회개하고 y tiene que arrepentirse hasta cierto nivel 깊게 영적인 걸 체험해서 y que tiene que experimentar algo profundo, 뭔가를 espiritualmente, 뛰어넘어야 한 구원을 받습니까? que tiene que trascender algo para recibir la salvación. 뭔가 본질과 상관없는 많은 것들이 들어와 있어요. Y entonces hay muchas cosas dentro de nosotros que no tienen relación al fundamento. 여러분 방언은 구원과도 상관없는 거 아닙니까? Entonces, ¿acaso, digamos, las lenguas tienen relación a la salvación? No. 무엇을 얼만큼 해야 구원을 받습니까? Entonces, ¿qué tanto tenemos que hacer de algo para ser salvos? 근데 우리는요 무언가에 다 길들여져 있어요. Pero siempre estamos educados en todo esto. 아무 중요한 거 아닙니다. No es nada importante el resto, 성경의 본질이 뭘 말하죠? sino que ¿qué es la esencia de la Biblia? 예수가 그리스도라는 사실이 전달돼야 돼요. El hecho que se transmita que Jesús es el Cristo. 영생 얻기로 작정되는 다 예수를 믿다. Y todos los que estaban ordenados para vida fueron salvos. 초대교회 복음은 예수가 그리스도라는 거예요. Entonces el evangelio de la iglesia primitiva era que Jesús es el Cristo. 그러면 영생 얻기로 작정된 자는 예수를 그리스도로 믿습니다. Y aquellos ordenados para vida eterna, entonces que creen que Jesús es el Cristo. 성경에 구원받은 자의 특징이 뭐냐? ¿Cuál es la característica de los salvos en la Biblia? 예수를 그리스도로 믿었다니까요. Que creyeron en Jesús como el Cristo. 예수를 그리스도로 믿은 사람들의 기록입니다. Y las personas que creen en Jesús como el Cristo son cristianos. 예수 그리스도로 말미암아 모든 문제 끝났어요. Entonces a través de Jesús el Cristo se terminó todo el problema. 예수 그리스도로 말미암아 구원받은 하나님의 자녀가 예수 이름으로 기도할 때 하나님의 성령이 역사합니다. Entonces a través de que Jesús es el Cristo verdaderamente los cristianos pueden orar a Dios Padre y cuando son salvos entonces ellos tienen esta respuesta. 아멘입니까? Amén. 종교적 열심히 역사하시나요? Entonces ¿acaso es que uno se esfuerza para que Dios obre? 하나님의 자녀가 예수 이름을 부를 때 성령이 역사하셔요. Entonces cuando un hijo de Dios llama el nombre de Jesús entonces es que el Espíritu Santo obra. 예수 이름에 모든 걸 다 집어넣으셨답니다. Entonces dentro del nombre de Jesús metió todo. 그러면 영생 받을 자는 반드시 예수를 그리스도로 믿게 돼 있어요. Entonces aquellos que tienen que recibir vida eterna tienen que creer en Jesús el Cristo. 우리의 가장 중요한 시간표는 예수를 그리스도로 전달하는 거예요. Entonces el momento más importante para nosotros es cuando transmitimos que Jesús es el Cristo. 전달하기 전에 예수를 그리스도로 우리가 누려야 돼요. Y antes de transmitirlo de esa manera, nosotros mismos los tenemos que disfrutar de tal manera. 우리 하나님 자녀입니다. Somos hijos de Dios. 하나님의 성령이 함께합니다. Entonces el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. 주님이 나와 함께합니다. Y el Señor está con nosotros. 예수 그리스도로 말미암아 A través de Jesucristo. 주의 영이 내가 함께합니다. Entonces la gracia de Dios está conmigo. 모든 죄와 저주에 우리를 해방하셨어요. Y entonces nos liberó de todo pecado y maldición. 더 이상 그 저주와 재앙 때문에 망하지 않습니다. Y ya no perecemos por ese pecado y maldición. 있어도 되고 없어도 돼요. Está bien si las cosas están o no. 그것을 이용하는 모든 흑암의 세력을 꺾어버리셨어요. Porque todas las fuerzas de las tinieblas que piden eso fueron atadas. 그리스도의 이름으로 이기게 돼 있어요. Y en el nombre de Cristo podemos prevalecer. 초대교회는 예수가 그리스도라는 복음을 그 한 사람 한 사람이 깊게 응답받았습니다. La iglesia primitiva, cada uno de los creyentes de la iglesia primitiva tuvo esta respuesta profunda en el evangelio. 아까 우리 한국 팀들 찬양하고 기도했잖아요. Entonces el equipo coreano alabó y oró hace un momento. 정말 감사하고 저는 눈물 나더라고요. Verdaderamente yo estaba muy agradecido y lloraba. 여러분들 알아봐 여러분을 위해서 기도했어요. Porque oramos por su país y por ustedes. 정말 세계복음할 팀구나라는 생각을 했습니다. Verdaderamente yo pensé que la evangelización mundial está ocurriendo así. 현실과 삶에 속으면 안 됩니다. Entonces no debemos de ser engañados por la realidad y nuestra vida. 제가 이 얘기를 왜 하는지는 모르겠어요. Entonces no sé por qué la gente dice 근데 esto. 그런 부분이 좀 느껴져요. Pero yo siento algo así. 여러분 현실과 삶에 자꾸 속으면 안 돼요. No deben de ser engañados por su realidad y su vida. 그런 생각을 해봤습니다. 왜 하나님이 여기일까? ¿Por qué Dios está aquí? 니카라과 중에 왜 여기일까? ¿Por qué Nicaragua nos envió a este lugar? 여긴 신학교 아닙니까?
Porque este es un seminario teológico. 이 나라의 영적인 걸 끌고 갈 지도자들을 키우는 곳이랍니다. Y es un lugar que cría a los líderes espirituales que van a liderar a todo el país. 아, 이게 영적인 현실이구나라는 생각을 해봤습니다. Y yo pensé, esta es la realidad espiritual. 하나님이 가장 중요한 복음의 현장에 우리를 갖다 놓으신 Con 거예요. que Dios nos puso en el lugar en donde más verdaderamente importa el Evangelio. 저희는 여러분 훈련시키려고 온 팀들이 아닙니다. Nosotros no somos un equipo que los venimos a entrenar, 집회하려고 온 팀도 아니고요. ni un equipo que viene a dar una conferencia. 여러분 전도 훈련시키려고 온 팀도 아니고 Tampoco los venimos a entrenar en el evangelismo, 우리는 세계 복음할 사람을 찾으러 왔습니다. sino venimos a buscar las personas que van a hacer la evangelización mundial. 성경의 복음 아니면 성경의 전도는 이루어지지 않습니다. Si no es con el evangelio de la Biblia, no se puede hacer el evangelismo de la Biblia. 많은 전도단체와 많은 전도인데 성경을 가지고 많은 훈련의 내용들을 찾아냈습니다. Y entonces hemos buscado muchas organizaciones de evangelismo que tienen mucho contenido de evangelismo que está basado en la Biblia, 그러나 성경적이진 않습니다. pero no es de la Biblia, 그죠? 사람을 위한 프로그램입니다. sino es un programa para la gente. 복음과 상관없이 그 사람을 어떻게 하나님의 신앙생활할 수 있게 만들까 하는 동기와 목적으로 가득 차 있는 메시지. Sino están llenos verdaderamente de este motivo personal de cómo hacer que estas personas puedan vivir una vida para Dios, fe sin relación a lo que dice la Biblia. 성경을 가지고 만들었죠. Entonces fue hecho con la Biblia. 그러나 성경은 그렇게 말하고 있지 않습니다. Pero la Biblia no nos dice esto. 예수를 그리스도로 이해한 생명 얻은 자를 통해서 시작되는 것이 성경의 전도입니다. Lo que empieza a través de las personas que entienden que Jesús es de Cristo y obtienen vida a través de esto es el evangelismo de la Biblia. 초대교회는 복음만이라는 인생들을 통해서 하나님 시작하셨어요. La iglesia primitiva empezó solo con el evangelio, con esta vida, 예수가 그리스도다. con que Jesús es el Cristo. 하나님 예수님께서 그래서 소수부터 살렸습니다. Y entonces Jesús salvó desde la minoría. 사람을 모으려고 하지 않았다니까요. Entonces no intentó reunir a muchos. 12 제자가 예수가 그리스도라는 사실을 발견하게 했어요. Los 12 apóstoles descubrieron esta verdad que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라는 12명의 제자와 120 문도를 남겨놨습니다. Entonces dejó a los 12 discípulos que creyeron que Jesús es el Cristo de los 120. 소수부터 살렸다. Entonces salvó desde la minoría. 그리고 뭐 있죠? 모범을 보이셨어요. Entonces él mismo enseñó su modelo. 지식운동한 게 아닙니다. No hizo movimiento de conocimiento, 답을 전달했어요. sino que él compartió la respuesta. 전도는 답을 주는 겁니다. El evangelismo es dar una respuesta. 사람을 설득하거나 지식을 주거나 논쟁을 벌이거나 그런 거 아닙니다. No es convencer a una persona, no es dialogar con alguien, no es debatir con alguien. 왜 예수 아니면 안 되는가에 답을 줘야 돼요. Es darle la respuesta de por qué tiene que ser Jesús. 많은 시간 제자들과 인생으로 함께 했습니다. Entonces Jesús estuvo con muchos discípulos mucho tiempo. 삶에서 돼야 되기 때문에. Es porque tiene que lograrse en su vida. 복음이 삶이고 삶이 복음이에요. Y entonces la vida tiene que ser el evangelio y el evangelio tiene que ser la vida. 그게 제일 중요한 답 아니겠습니까? Entonces esa es la respuesta más importante, ¿o no es así? 고린도전서 1장 21절에 이런 말씀을 해요. Y entonces en 1 Corintios 1:21 nos dice: 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기의 지혜로 하나님을 알지 못하므로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 고린도전서 1장 21절. 네. 1장 21절. 고린도전서. Entonces en 1 Corintios 1:21, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기로 작정하셨다고 말합니다. Entonces nos dicen que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 전도는 구원을 이루는 유일한 방법입니다. Entonces el evangelismo es la única forma de poder dar la 구원은 salvación. 복음을 통해 받습니다. Y la salvación es a través del evangelio. 예수가 그리스도라는 정확한 복음이 전달되어야 돼요. Entonces se tiene que transmitir el evangelio preciso que Jesús es 전도의 el Cristo. 방법이 아닌 복음을 회복해야 됩니다. Y no es un método de evangelismo, sino que lo que tenemos que restaurar es el evangelio. en sí. 예수가 그리스도라는 정확한 복음을 전달하는 사람들이 나와야 돼요. Y tiene que haber personas que transmitan el evangelio preciso que Jesús es el Cristo. 골로새서 4장 3절에 또 말씀합니다. Y lo podemos ver también con Colosenses 4:3. 또한 우리를 위하여 기도하되 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 구하라. 내가 이 일 때문에 매임을 당하였노라. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. 사도 바울이 전도를 위해서 기도 부탁한 겁니다. El apóstol Pablo pidió oración para el evangelismo. 전도할 문이 있다고 말합니다. Entonces nos dice que hay puerta para la palabra. 아무에게나가 아니라는 거예요. Y no es simplemente que le digan a cualquiera, 전도할 문이 열리도록 기도해달라고 부탁해요. sino oren para que se abra puerta para la palabra. 그 문이 열리면 뭘 전한다고 말을 합니까? Y si se abre esta palabra, esta puerta, entonces ¿qué es lo que da 그리스도의 a conocer? 비밀을 말하게 하시기를 구하라. Es con el fin de dar a conocer el misterio de Cristo. 전도할 문이 있다 그래요. Entonces hay puerta para la palabra, para el evangelismo. 그리스도의 비밀을 말하면 된다라고 말합니다. Y es con el fin de dar a conocer el misterio de Cristo.
분명히 하나님께서는 전도에 미련한 걸 통해서 믿는 자를 구원하셔요. Y entonces Dios claramente salva a los que no creen por la locura de la predicación. 그런데 전도의 문이 있다고 말씀합니다. Y también hay puerta para la palabra. 이 전도의 문은 뭐지요? 그리스도의 비밀을 말할 수 있는 문이라고 말합니다. Y que la puerta para la palabra es el misterio de dar a conocer a Cristo. 그리스도가 전달되는 것이 전도입니다. Entonces el evangelismo es que Cristo sea compartido. 왜 예수를 믿어야 되는지가 전달되는 게 ¿Por 복음이 qué 전도라. tienes que creer en Jesús? Esto es lo que se comparte. 왜 예수가 그리스도 되시는지를 전달하는 것이 전도입니다. Y entonces el por qué Jesús es el Cristo, de compartir esto es el evangelismo. 예수를 그리스도 믿는 것이 구원이고요. Y el creer que Jesús es el Cristo es la salvación. 예수가 그리스도로 믿어지지 않는 한 우리 믿음의 싸움을 할 수가 없어요. Y si no creemos que Jesús es el Cristo, no podemos hacer una lucha de fe. 예수님께서 내 모든 문제를 해결했다고 믿어지지 않으면 늘 우리는 육신의 싸움을 해야 돼요. Y si no creemos que Jesús es el Cristo y que todos nuestros problemas están resueltos, siempre estamos cavilando por lo físico. 예수님이 내 모든 문제 해결했다는 믿음이 내게 있지 않으면 우리 늘 세상 것 가지고 먼저 싸워야 된다. Y si no tenemos la fe de que Jesús es el Cristo y resolvió todos los problemas, siempre estamos luchando con lo terrenal. 예수를 그리스도로 믿는 겁니다. Es la fe de creer en Jesús como el Cristo, 우리 모든 문제 해결하셨어요. que solucionó todos los problemas. 예수를 그렇게 믿는 겁니다. Es creer en Jesús de esta manera. 예수를 그리스도로 믿는 겁니다. Es creer en Jesús como el Cristo. 예수만이 그리스도. Que solo Jesús es el Cristo. 예수만 그리스도. Solo Jesús es Cristo. 그래서 하나님이 역사하시는 겁니다. Y entonces sobre eso, 디도서 1장 3절 말씀이에요. me gustaría que viéramos Tito del 1 al 3. 자기 때에 자기의 말씀을 전도로 나타내셨으니 이 전도는 우리 구주 하나님이 명령하신 대로 내게 맡기신 것이다. Entonces nos dice 디도서 1장 3절. en Tito 1 del 1 nos dice 1:3 que a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. 예. 오늘 정확히 또 말씀이 기록되어 있죠. Entonces está escrito de una manera precisa. 자기의 때에 자기의 말씀을 뭐로 나타낸다고요? Entonces su debido tiempo manifestó su palabra por medio de qué? 전도로 나타낸다. De la predicación. 그럼 전도는 뭐지요? Entonces ¿qué es la predicación? 그리스도 때에 그리스도의 말을 나타내는 게 전도입니다. Entonces es a su debido tiempo manifestar a Cristo. 그리스도를 전달하는 게 전도. Es compartir a Cristo en la predicación, el evangelismo. 여러분 예수 믿으라 그러잖아요. Entonces nosotros decimos creer en Jesús. 왜 예수 믿어야 됩니까? ¿Por qué tienes que creer en Jesús? 죽어도 천국 가려고요? ¿Para morir e ir al cielo luego? 그게 답니까? ¿Eso es todo? 왜 예수 믿어야 됩니까? ¿Por qué hay que creer en Jesús? 그래야 된다고 말하니까요? ¿Porque así nosotros podemos estar bien? 왜 예수 믿으라고 말합니까? ¿Por qué es que decimos que tienen que creer en Jesús? 그분이 그리스도라니까요. Porque Él es el Cristo. 그분 아니고는 하나님 만날 길이 없어요. Y si no es como Él, nunca uno se puede encontrar con Dios. 왜 인생에 많은 문제가 왔습니까? Porque hay muchos problemas en la vida. 하나님 떠나 그렇다니까요. Porque estamos separados de 왜 Dios. 알코올에 죽어갑니까? Porque es que la gente está muriendo. 그 영이 알코올에 처절하게 젖어받도록 스감의 세력이 먼저 잡아버렸어요. Y la gente está muriendo por el alcohol porque las fuerzas de las tinieblas se están apoderando de él para que muera por eso. 술 문제 이전에 영적인 문제라는 Antes del problema de la bebida está el problema espiritual. 정신 문제 이전에 영적인 문제라는 Antes del problema mental está el espiritual. 그 영혼을 흑암이 잡고 있는 겁니다. Y esa alma está presa por las tinieblas. 가정, 음란, 가정 문제, 타락 문제, 음란 문제 전부 육신 문제 이전에 영적인 문제. Y entonces todo el problema de la familia, todo el problema de la fornicación, todo el problema del desastre, todo esto ocurre antes. El problema espiritual está antes. 원래 인간은 그렇게 만들어지지 않았어요. El hombre original no fue creado así, 창세기 3장 이후에 모든 인생의 문제가 다 들어왔어요. sino que todos los problemas de la vida llegan después de Génesis 3. 인생의 생로병사가 다 들어왔어요. Y entonces empiezan todos los padecimientos y todas las enfermedades de la vida. 하나님 만나야 됩니다. Hay que encontrarse con Dios. 하나님 만나는 길이 그리스도. Y el camino para encontrarse con Dios es 그렇죠. Cristo. 죄와 죄에서 영원히 해방하는 답이 그리스도. Y la respuesta para ser liberados eternamente de la maldición y el pecado es Cristo. 흑암 권세에 건져내셔서 하나님의 나라로 옮기는 것이 그리스도입니다. Y Él se trasladó del reino de las tinieblas al reino de Dios es Cristo. 그리스도가 전달되는 게 복음. Que se transmita a Cristo es el evangelismo. 디모데전서 2장 4절에 5절에 한번 읽어봤습니다. Entonces nosotros 모든 사람이 구원받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하신다. Entonces nosotros hemos leído 2 Timoteo 2:5 que Él desea que todos verdaderamente puedan ser salvos. 하나님의 말씀을 인도받는 게 제일 중요한 복음의 답입니다. Y entonces el poder compartir esta respuesta de Dios es el evangelio lo más precioso. 초대교회 전도와 말하자면 성경의 전도와 지금의 전도에 뭐가 차이가 Y 있습니까? entonces ¿cuál es la diferencia entre el evangelismo de la Biblia y el evangelismo de ahora? 성경의 전도와 지금 우리 전도에 뭐가 다르냐면 Entonces ¿cuál es el evangelismo la diferencia entre el evangelismo de la Biblia y el de ahora?
분명히 하나님 성경에 이렇게 말씀해 놓으셨어요. La Biblia nos dice claramente. 마태복음 24장 14절 말씀해 보면요. Y entonces nosotros cuando miramos Mateo 24:14, 천국 복음이 증거된 후에 끝이 올 것이다. que después de que este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, vendrá el fin. 땅 끝까지 천국 복음이 증거된 후에 끝이 온다. Entonces después de que este evangelio sea predicado al fin de la tierra, entonces vendrá el fin. 우리 주님이 언제 오실지는 알 수 없어요. Y nosotros no podemos saber la hora o el día en donde viene el 그러나 Señor. 분명히 주님은 오십니다. Pero el Señor viene. 언약이잖아요. Es el pacto. 오신 그리스도. El Cristo que viene. 십자가와 부활로 모든 걸 다 끝냈습니다. Que Él terminó todo con la cruz y la resurrección. 아멘입니까? Amén. 그리고 땅 끝까지 모든 사람의 천국 복음이 증거된 후에 다시 오십니다. Y después de que ese evangelio del reino sea predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. 다시 오실 주님을 이루는 게 뭐죠? Entonces, ¿qué es lo que acelera esta venida del Señor? 전도입니다. El evangelismo. 땅 끝까지 복음이 증거돼야 돼요. Cuando ese evangelio sea proclamado hasta el fin de la tierra. 예루살렘은 이스라엘에서 예자들에게 말씀하실 때 너희가 땅 끝까지 이르러 내 증인되라 말씀하셨어요. Entonces, cuando Jesús está en Jerusalén y les decía a los discípulos, vosotros me seréis testigos hasta lo último de la tierra. 초대교인 시작부터 세계복음화였습니다. Entonces, la iglesia primitiva desde el principio tenía la meta de la evangelización mundial. 마가복음 16장 15절로 20절도 분명히 말씀하셨어요. Y también lo podemos ver claramente en Marcos 15. 온 천하 만민에게 복음을 증거합니다. Que será predicado el evangelio en todo el mundo. 사도행전 1장 8절에도 분명히 말씀했어요. Hechos 1:8 nos lo dice claramente también. 오직 성령이 너희에게 마시면 너희가 권능을 받고 Pero cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo recibiréis poder. 예루살렘 온 유대 사마리아 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 성경은 교회의 시작부터 세계복음화를 말했어요. Entonces, desde el principio de la iglesia, la Biblia nos dice que habló de la evangelización mundial. 왜 이 시대의 전도가 왜 정답에서 자꾸 비껴난 전도를 하게 되는 거예요? Pero ¿por qué es que hacemos un evangelismo que está desalineado a la verdad? 성경의 전도는 정확한 복음과 시급한 복음과 하나님이 빠른 시간표를 말하고 있단 말이에요. Entonces, en la Biblia nos habla de un tiempo rápido en donde este evangelio preciso que salva debe de ser compartido. 초대교회 보면 전부 다 다른 메시지, 엉뚱한 메시지, 뭔가 설명하는 메시지가 없어요. La iglesia primitiva no tenía un mensaje que era otro, que era algo que no tenía relevancia o que explicaba algo más, 복음을 말해요. sino hablaba del evangelio. 초대교회 전도, 성경의 전도와 우리의 전도가 왜 이렇게 바뀌었냔 말이에요. Porque es que el evangelismo de la Biblia de la iglesia primitiva y nuestro evangelismo ha cambiado tanto. 자, 마태복음 16장 28절을 한번 Me 찾아보겠습니다. gustaría que viéramos Mateo 16:28. 마태복음 Mateo 16, 16장 28절입니다. 28. 읽어보겠습니다. Lo leeremos. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 야, 뭐라고 돼 있죠? ¿Qué nos dice? 예수님께서 제자들에게 한 말입니다. Jesús le dijo esto a sus discípulos 예수가 그리스도라는 고백을 한 이후에 después de que confesaron Jesús es el Cristo. 주님께서 축복하시고 교회의 비밀과 영적인 축복을 말씀하시고 나서 Entonces el Señor los bendice y verdaderamente les da grandes bendiciones. 그 중요한 마태복음 16장의 마지막 절이 뭡니까? ¿Y cuál es el último versículo de este Mateo 여기 16? 있는 사람 중에 Que dentro de los que están aquí 인자가 no gustará la muerte 왕권을 가지고 다시 오는 것을 볼 자도 있을 것이다. hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 자, 초대교회의 전도, 성경의 전도와 우리의 차이점이 뭘까요? Entonces, ¿cuál es la diferencia del evangelismo de la Biblia, de la iglesia primitiva y el nuestro? 주님이 이 땅에 다시 오실 것을 사실로 붙잡고 떼는 거예요. Verdaderamente ellos se aferraban a la verdad de que el Señor vendría a esta tierra y corrían con esto. 이 말씀은 2000년 전에 주신 건데요. Eso fue dado hace 2000 años, esta palabra. 지금 우리에게 주신 겁니다. Pero también se nos da a nosotros hoy. 하나님의 말씀은 약속이라니까. La palabra de Dios es una promesa. 절대적인 약속입니다. Es una promesa 하나님 absoluta. 말씀을 이루셨고 또 성취해 가십니다. Y entonces Dios ya cumplió su promesa y la está cumpliendo. 예수님이 곧 오셔요. Jesús viene pronto. 우리의 모든 문제를 해결하신 그리스도께서 곧 복음이 증거되면 끝으로 오신다. Y ese Cristo que resolvió todos nuestros problemas cuando se comparte el Evangelio viene pronto. 이 말을 직접 들은 제자들은 어땠겠습니까? Y los discípulos que escucharon esa palabra de cara a cara, ¿cómo la habrán recibido? 여러분, 주님이 곧 오셔요. Entonces viene el Señor pronto. 약속하셨어요. Él lo prometió. 여러분 어떻게 살겠습니까? ¿Ustedes cómo vivirían? 주님 곧 오신다니까요. Si el Señor dice que viene pronto, 어떻게 살겠어요? ¿cómo vivirían ustedes? 멍하고 띵하고 이러고 살겠습니까? ¿Vivirían así, tranquilos, solo estando pensando nada? 아무 생각 없이 살겠어요? ¿Sin ningún pensamiento? 주님이 곧 오신다고요. Si el Señor viene pronto, 이 땅에 다시 오신다고요. Él viene pronto a esta tierra. 여러분, 이 의식이 없어졌어요. Y ese es el concepto que ha desaparecido de nosotros. 예수님이 모든 문제 해결한 건 맞은데
전도와 복음의 시급성이 상실돼 버렸어요. Entonces es cierto que Jesús resolvió todos nuestros problemas, pero la urgencia del evangelismo y todo esto ha desaparecido. 마귀가 어떻게 전도를 오해시켜 놨냐? Entonces, ¿cómo es que el diablo ha tergiversado este evangelismo? 주님과 복음의 시간표와 전혀 상관없이 뭡니까? 교회와 사람을 끌어모으기 위한 방법으로 전부 전도를 타락시켰어요. Sin relación a la venida del Señor y a su tiempo, ha tergiversado esto para que sea un método para traer a gente a la iglesia y reunirla. 여러분, 전도를 교회와 사람을 모으는 내용으로 타락시켜 놓으니까 올바른 복음을 전달할 이유가 없는 거예요. Y entonces, como simplemente se trata de reunirnos en la iglesia, de reunir gente, no tenemos por qué darles el contenido correcto. 교회와 사람을 모으면 된단 말이에요. Entonces, si simplemente consideramos que es de reunir a personas en la iglesia, 정확한 복음을 전달할 이유가 없어요. no tenemos por qué predicarles el evangelio correcto. 올바른 말씀 운동을 할 이유가 없다고요. No hay razón para hacer el movimiento de la palabra correctamente. 교제하면 됩니다. Simplemente 신뢰하면 comunión, 됩니다. simplemente que se miren, 셀목회하면 됩니다. simplemente que hagan células. 목장 세워서 사람들 관리하면 된다니까요. Y simplemente podemos hacer esos lugares para cuidarlos. 사람과 중요한 주제를 주고 Y simplemente darles temas importantes. 토론하게 Y 만들고 simplemente que debatan entre sí. 충성선 사람 찾아내가지고요. Y entonces buscar las personas que tienen 그 un poco 사람 de 잘 esfuerzo. 관리하게 만들고 Y simplemente que ellos se cuiden bien. 교회 잘 나오고 신앙생활 잘하게 만드는 게 목적이요. Y entonces que vengan bien a la iglesia y que vivan una vida así. Ese es el objetivo que tenemos tenido. 어느 셀그룹 안에도 정확한 복음을 말하는 곳이 없어요. Y entonces en ninguna célula no hay nadie que habla de este evangelismo. 예수가 그리스도라고 말하는 셀그룹이 어디 있어요? Entonces, ¿qué célula habla que Jesús es el Cristo? 없어요. No la hay. 왜 정확한 복음이 전달 안 됩니까? ¿Por qué no se comparte el evangelio preciso? 교회와 사람을 위한 전도로 타락해 버렸기 때문에 Porque ha caído a hacer un evangelismo para la iglesia y para las personas. 정확한 복음을 말할 이유가 없어요. No hay razón para hablar del evangelio preciso. 치유하고 Sanidad, 은혜 받고 o recibir gracia, 교제하고 o simplemente 평강을 주는 arrepentirse. 메시지, Y simplemente un mensaje 치유하는 importante, 메시지, un mensaje fácil, 마음과 생각을 다듬는 메시지, un mensaje para verdaderamente consolar su corazón y sus pensamientos, 뭔가 그 순간을 잘 은혜롭게 넘길 수 있는 메시지. y un mensaje para darles gracia en ese momentito. 우리가 길들여져 있습니다. Nosotros estamos tan entrenados 니카라과 현장에 길들여져 y 있다고요. estamos entrenados en el campo de Nicaragua. 현실과 삶에 전부 속아 있단 Y 말입니다. todos estamos engañados en nuestra realidad y en nuestra vida. 모든 메시지가 현실과 삶을 해결하는 메시지로 전부 박혀 있는 거예요. Y todos los mensajes están verdaderamente alineados a solucionar la vida y la realidad nada más. 정확한 복음이 회복돼야 돼요. Tenemos que restaurar el evangelio preciso. 예수가 그리스도입니다. Jesús es el Cristo. 아멘입니까? Amén. 지금 덥잖아요. Entonces hace calor. 저는요, 세상에서 제일 싫은 거 3개 있습니다. Hay tres cosas que yo más detesto en todo el mundo. 전 더운 거 싫어요. No me gusta mucho el calor. 정말 싫어합니다. Verdaderamente lo detesto. 저는요, 몸에 이렇게 찬바람이 불어야 잠 와요. Entonces siempre tiene que soplar como un viento frío para que yo esté bien. 여기 너무 더워요. Y yo creo que es muy cálido este clima. 우리 잠자는 데는 에어컨도 없어요. Y donde nos estamos quedando no hay aire acondicionado. 너무 더워서 밖에 나와서 누웠어요. Y entonces había tanto calor que me fui a acostar afuera. 목이 너무 많아. Pero habían tantos mosquitos. 잠 못 자고 또 들어갔어요. Y entonces no podía dormir y entré otra vez al cuarto. 너무 더워. Y otra vez hacía calor. 또 나왔어요. Y salí de nuevo. 목이 물고. Y mosquitos otra vez. 전혀 더운 거 못 참는다니. Entonces yo no puedo tolerar el calor. 저는 한국에서도 여름이 되면 몸이 3-4kg가 빠져요. Y entonces cuando es también en verano en Corea, entonces siempre pierdo 3 o 4 kilos. 땀을 너무 많이 흘리거든요. Porque yo sudo mucho. 전 더운 거 싫어합니다. No me gusta mucho el calor. 10년 넘게 저는 저기 추운 동네만 많이 다녔어요. Porque durante más de 10 años solo he estado en lugares fríos. 러시아 막 이런 데. Rusia, esos lugares. 시베리아. Y como Siberia y todos estos lugares. 또 저 싫어하는 거 하나 있습니다. Y hay otra cosa que no me gusta. 네. 저는 이렇게 갈증 나는 걸 되게 싫어해요. Y entonces verdaderamente las cosas que me preocupan, esto no me gusta. 근데 이 나라는 올 순간부터 지금까지 매일 갈증이 나요. Pero todo en este lugar, en este país, en todo momento he estado así. 아무리 먹어도 갈증. Sin importar qué tanto yo tome. 저는 물 굉장히 많이 먹어요. Yo tomo mucha agua. 저 한 번에 한 번 먹는 양이 이 양이에요. Y entonces, digamos, yo tomo de una vez, o cuando tomo una vez, tomo esa cantidad de agua. 물을 보통 2리터씩 크게 먹어요. Entonces, como de 2 litros, esto es lo que yo tomo. 이 물 먹는 것도 힘들어요. Pero incluso es difícil tomar el agua. 이 나라 너무 갈증이 나요. Porque verdaderamente estoy así de una manera muy pegostosa. 세 번째 제가 싫어하는 거 있어요. Y lo tercero que yo más detesto 그 배고픈 거. es que me dé hambre. 저는 배고프면 화가 나요. Entonces, cuando me da hambre, yo me enojo. 우리 와이프는 아침을 꼭 차려줍니다. Entonces, mi esposa siempre prepara el desayuno a tiempo. 제가 새벽에 5시에 나가죠. Entonces, yo me levanto a las 5 de la 어디 멀리 mañana. 간단 말이에요. Y entonces siempre voy. 아침을 잘 먹고 나갈 수 있도록 준비해요. Y siempre me prepara el desayuno para que yo lo pueda
puedo comer bien. 내가 몇 시에 나가든 상관없어요. Entonces, sin importar a qué hora yo tenga que salir. 내가 아침에 어딜 출발해 나가면 그 나가기 전에 아침을 제대로 먹고 나가도록 딱 준비해놔. Y entonces ella prepara el desayuno para que yo coma antes de salir siempre, 한 번도 예 없어요. sin excepción. 저는 삼시세끼를 잘 먹어야 되는 책. Entonces yo soy alguien que siempre tiene que comer las 3 comidas bien. 특히 우리 집은 저희 집안 내력은 아침을 안 먹으면 난리나. Especialmente en nuestro hogar, si alguien no desayuna es un gran relajo. 아침을 잘 먹어야 돼요. Entonces uno tiene que desayunar bien. 근데 와서부터 아침을 잘 못 먹어. Pero desde que yo vine aquí no pude desayunar también. 너무 막 힘들어요. Entonces me cuesta mucho. 제가 화나면 배고픈 줄 알면 돼. Y entonces ustedes tienen que saber que si estoy enojado es porque tengo hambre. 저 이렇게 배고프면 사나워져. Entonces siempre que me enojo es por esto. 덥죠, 목마르죠. 이게 아침 이게 뭐가 든든히 못 먹지. Y entonces digamos hace calor, no puedo tomar tanta agua y también es que pasé pena hacer el desayuno. 제가 싫어하는 세 개가 다 있다. Entonces estas 3 cosas que yo odio están aquí conmigo. 거기다 모기 많죠. Y encima hay moscas. 이 동네 모기는 또 한국 모기하고 좀 달라. Y las moscas de aquí y los mosquitos de aquí son diferentes a los de Corea. 적극적인 사고 방식을 가지고 Ellos tienen un positivismo muy fuerte. 얼마나 공격적이지. Son muy verdaderamente tienen la iniciativa al atacar. 한국 모기보다 또 빨라요. Entonces son más rápidos que las de Corea. 엄청 빨라요, 한국 모기보다. Entonces son muy rápidos los de Corea. 한국 모기 웬만하면 이게 딱 잡거든요. Y entonces las moscas de Corea uno las atrapa así y ya. 거의 모기가 파리 수준으로 날아다니. Pero digamos los mosquitos están volando como moscas casi. 맞는 게 하나도 없어. Entonces ni uno le puedo pegar. 이 왜 왔겠습니까? Entonces ¿por qué habré venido aquí? 여기를 왜 왔겠냐고. ¿Para qué habré venido? 저도 얘가 여기 오게 될 줄은 몰랐어요. Yo no sabía que iba a venir a este lugar. 그렇잖아요. 하나님 복음 때문에 왔다. Pero solo vine por el evangelio de Dios. 밥 먹고 덥고 이게 힘들잖아요. Y entonces a pesar de que no puedo comer, no puedo tomar y 하나님 me 우리 cuesta. 말씀을 왜 듣게 하겠습니까? Porque Dios nos permite escuchar esta palabra. 내가 누군지를 잘 이해 못하면 올바른 삶을 살 수가 없어요. Si no entendemos quiénes somos nosotros, no podemos vivir una vida correcta. 한국에요. 옛날에 왕조가 있을 때 조선시대에 En Corea había un linaje real en la dinastía de Joseon. 제가 왜 이런 얘기를 왜 하냐면 이렇게 몇 분이 이렇게 주님을 만나는 분들이 계셔서 ¿Y por qué les digo esto? Porque hay algunas personas que se encuentran con el Señor. 하는 거예요. Entonces por eso les digo, 말씀드려야 되니까. hay que escuchar la palabra. 어떤 임금이 있었어요. Había un emperador 철종이라는 임금이. que se llamaba Cholchon. 왕도 4년인가밖에 못하고 죽었어요. Y entonces no pudo estar 4 años en su reinado y murió. 화병에 걸려 죽었어요. Y entonces él murió de esta enfermedad. 왕이 죽었단 말이에요. Entonces el rey murió. 근데 막 정치꾼들이 자기가 원하는 왕을 세우려고 그 왕을 못 세우게 한 겁니다. Y todos los políticos querían levantar al rey de ellos. Entonces hubo un gran relajo. 왕의 적통이 없어요. Y entonces no había como una tradición de 이 rey. 정치하는 꾼들이 막 찾다 보니까 저 강화도라는 시골 섬에 왕의 먼 기칠 그나마 한 사람이 남자가 있는 거예요. Y entonces ellos buscaban quién era ese descendiente del rey, pero fueron a buscar a una provincia muy remota en donde había un hombre. 한국에 저 섬이요 시골 청년이 하나 살고 있는데 그게 이제 왕이 될 사람이라 정한 겁니다. Y entonces a ese joven que estaba allá en una isla, ahí en una provincia, él era el que iba a ser rey. 왜냐 그 왕 세워놓으면 말 잘 들을 것 같아서. ¿Por qué? Porque parecía que si él era rey iba a ser obediente. 왕이 어마어마한 거잖아요. Porque un rey tiene una gran potestad. 이 왕에서요 이 거의 이 귀족들 쭉 왕을 모시러 갑니다. Y entonces vienen toda esta realeza y va a buscar ese rey. 생각해 보세요. 왕을 모시러 간 행렬이 얼마나 멋있었겠어요. Entonces imagínense toda esta procesión para ir a buscar al rey, qué tan hermoso iba a ser. 그 청년은 지가 왕이 될 거라는 거 꿈이나 꾸겠습니까? 섬에 있는 청년인데. Y entonces este joven en la provincia no sabía que él iba a ser rey. 이거 나타나가지고 당신 이제 왕 된다고 모셔가겠다고 온 거예요. Y entonces vinieron estas personas, tú vas a ser rey, le dijeron. 그럼 왕이 왕궁에 왔다니까요. 왕이 된다고. Y entonces vino este rey para el palacio siendo 근데 이 rey. 왕이요 도대체 이게 왕으로 적응이 안 되는 거예요. Pero él no se adaptaba a ser rey. 한 번은 밤에 너무 배가 고픈 거예요. Una vez tuvo mucha hambre en la noche. 시골에 살면서 먹고 싶을 때 먹고 자고 싶을 때 자고 막 이랬을 거 아니에요. Porque cuando vivía en el campo él podía comer cuando quisiera, podía dormir cuando quisiera. 갑자기 왕이 돼가지고 큰 왕궁에다 가다 놨는데 막 배가 고픈데 막 미치겠는 거예요. Pero él está en un palacio siendo rey y verdaderamente enloquecía porque tenía hambre. 배고프면 잠이 안 오잖아요. Y entonces cuando uno tiene hambre no le da sueño. 그럼 왕이면 말하면 되지 않습니까? Y entonces cuando uno es rey uno lo puede decir. 야 먹을 거 갖고 와라 이러면 갖다 주잖아요. Entonces uno ordena, trae algo de comer y lo trae. 고민한 거 어떻게 해야 되나? Pero él se quedó pensando y pensando, ¿qué es lo que hago? 왕궁은요 왕이 있는 곳 옆에 주방에 있는 게 아니잖아요. Entonces el palacio no está a la par de la cocina nunca, 멀리 있다고요. sino que la cocina está lejos. 이 왕이 밤에 몰래 속옷 차림으로 나와갖고요. Y entonces este rey se puso a escondidas al salir de noche. 왕이 얼마나 경비대가 많습니까? Y entonces el rey tiene muchos que lo protegen. 제주도 좋죠. Incluso está bien. 왕궁 뒤지고 주방까지 들어갔어요. Y entonces él iba y
y iba para explorar y llegó a la 먹거리를 cocina. 막 찾다 보니까 웬일입니까? 이게 다 이 누룽지 같은 누군 밥이 있는 거예요. Y entonces él fue a buscar y entonces había arroz que era como más blando. 부뚜막에 앉아서 이렇게 와그작그작 씹어 먹고 Y 있는데 entonces se puso a mascar ese arroz en el suelo. 순찰하던 경비한테 들킨 겁니다. Y entonces vino ese guardia y lo escupió. 뭔 소리가 나니까요. Y entonces como había ruedo. 확 덮쳐서 잡고 보니까 왕이에요. Y cuando lo atrapó este guardia descubrió que era el rey. 왕이 주방에 가서 음식 이렇게 주워 먹다가 잡혔다니. Entonces este rey fue a la cocina y estaba comiendo así en la cocina cuando lo atraparon. 자기가 누군지를 모르는. Él no sabía quién era él. 내가 있는 위치와 자리가 뭔지를 모르는. Entonces no sabía qué era la posición y el estado en donde uno estaba. 그 수준이니까 4년 동안 철저하게 이용당하다가 화병으로 죽어버렸어요. Y entonces por estar a ese nivel durante 4 años fue utilizado y luego él murió. 영적인 것도 그래요. Es lo mismo espiritualmente. 내가 누군지를 모르면 Si no sabemos quiénes somos nosotros, 사단이 가지고 놀아요. Satanás juega con nosotros. 내가 누군지를 이해 못하면 Si no entendemos quiénes somos nosotros, 마귀가 가지고 논다고요. el diablo juega con nosotros. 오늘 성경의 전도에 대한 얘기를 좀 하고 싶은데요. Hoy les quiero hablar del evangelismo de la Biblia un poco. 자꾸 성경에 이 복음에 대한 얘기가 자꾸 많이 나옵니다. Pero siempre de mi boca sale el evangelio de la 자, Biblia. 예수님의 전도는 무슨 전도였습니까? ¿Cuál es el evangelismo de Jesús entonces? 사도행전 1장부터 사도행전 10장까지는 예수님께서 가르치신 예수님의 제도와 제자들의 전도가 나옵니다. Entonces podemos ver desde Hechos 1 hasta el 10 que los discípulos aplican el evangelismo que enseñó Jesús. 11장부터는 안디옥 교회의 전도가 나오죠. Y desde Hechos 11 podemos ver el evangelismo de Antioquía. 응답하자 찾아진 제자들이 현장을 세워내는 응답들을 받은 겁니다. Entonces podemos ver que los discípulos que tienen respuesta, ellos se levantan en cada campo para recibir eso. 16장부터는 안디옥의 전도가 나옵니다. Y desde el versículo 마게도니아의 16 전도가 나오죠. es el evangelismo de Macedonia. 19장에 아시아의 전도가 나옵니다. Y en Hechos 19 podemos ver el de Asia. 사도행전 19장 10절에 보면 아시아에는 모든 사람들이 다 복음을 들었더라라고 돼 있어요. Y si vemos en Hechos 19:10 podemos ver que todas las personas en Asia escucharon ese evangelio. 전도는 믿게 만드는 게 아닙니다. Entonces el evangelismo no es simplemente que uno crea, 듣게 만드는 거예요. es que ellos escuchen. 우리가 그리스도가 아니잖아요. Entonces nosotros no somos Cristo. 우리가 어떻게 믿게 만들 수? ¿Cómo podemos hacer que la otra persona crea? 우리는 복음을 주는 거예요. Nosotros compartimos el evangelio. 듣게 하는 겁니다. Y entonces que ellos escuchen. 천국 복음이 땅 끝까지 증거되면 끝이 옵니다. Cuando este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones en el fin, 복음이 전달되는 거라니. entonces el evangelio tiene que ser predicado. 우리가 믿게 만들려 하니까 힘든 거예요. Pero como nosotros queremos hacer que ellos crean a fuerza, es difícil. 어떻게 우리가 믿게 만듭니까? ¿Cómo nosotros lo podemos hacer? 우린 믿게 만들 수가 없어요. Nosotros no podemos hacer que la otra persona crea. 우리는 복음 받을 사람을 찾는 겁니다. Nosotros buscamos a la gente que va a recibir el evangelio. 사도행전 28장에는 로마의 전도가 나옵니다. Y en Hechos 28 podemos ver el evangelismo de Roma. 로마서에 잘 기록이 되어져 있죠. Y está muy bien registrado en Romanos. 그 전도의 시작은 모델이 바로 예수님의 전도입니다. Entonces el modelo de este evangelismo al inicio fue el evangelismo de Jesús. 마태복음 10장, 누가복음 10장에 예수님의 전도가 잘 기록되어 있어요. Podemos ver muy claramente en Mateo 10 y en Lucas 10 el evangelismo de Jesús. 예수님께서 어떤 전도를 훈련시키셨나요? ¿Con qué evangelismo entrenó Jesús? 어떤 전도를 말씀하셨나요? ¿Con qué evangelismo él habló? 지금의 우리 전도와는 많이 다른 부분을 얘기를 합니다. Entonces muchas personas hablan de cosas diferentes al hablar del evangelismo. 예수님은 12제자를 둘씩 묶어서 예수님의 전도 계획 있는 현장으로 보내셨어요. Entonces Jesús pone de dos en dos a los discípulos y los envía al campo de evangelismo. 마태복음 10장이죠. En Mateo 10 우리가 잘 아는 것처럼 es algo como ya sabemos bien. 돈도 지팡이도 옷도 두벌 신발도 챙기지 마라, 그냥 가라. Entonces que no te lleves dinero, no te lleves alforjas, no te lleves nada, solo ve. 거기서 뭐라고 말합니까? ¿Y qué les dice? 가거든 Entonces cuando vayan, 인사하면서 entonces solo saluden. 평안을 전달해라라고 말합니다. Y entonces digan paz con vosotros. 평안을 받을 사람을 찾으라 그래요. Y entonces buscan a esos hijos de paz. 자, 예수님께도 그렇게 말씀하셨어요. Eso es lo que dijo Jesús. 우리 두 분에게 예수님께도 팀으로 보내면서 Digamos, los envió a ustedes 이 dos. 동네 다니면서 Y entonces yendo a este pueblo. 하나님의 평안을 받을 사람을 Y 찾으라. entonces buscar a los hijos de paz de Dios. 하나님의 평안을 받을 것입니다. Entonces las personas que recibirán esta paz de Dios. 자, 그러면 고민이 많았겠어요, 없었겠어요? Entonces ustedes creen que los discípulos habrán puesto a pensar mucho o poco. 그렇죠? 일단 전도하면 두 가지 문제 해결됩니다. Primero porque cuando evangelizan se resuelven dos cosas. 누구를 만나냐, ¿Con quién me encuentro? 뭔 말을 하느냐. ¿Y qué le digo? 이 두 가지가 전도의 최고의 고민이잖아요. Estos dos son los puntos que más pensamos en el evangelismo. 제가 많은 교회, 큰 교회, 작은 교회, 많은 교회 전도 훈련을 시켜봤어요. Yo he entrenado muchas iglesias, ya sea grandes o pequeñas, en el evangelismo. 대부분의 사람이 하나님의 말씀을 따라가는 전도를 하지 않습니다. Y la mayoría de las personas no siguen la palabra de Dios al evangelizar. 여러분 말씀 따라가는 전도를 합니까? ¿Ustedes evangelizan siguiendo la palabra? 안 합니다. No se hace. 대부분 그냥 갔다 옵니다. La mayoría solo va y viene. 전도 가지요. Entonces, bueno, dicen que es 대부분 그냥 evangelismo. 갔다 옵니다. Y solo van y vienen. 그죠? ¿O no es así? 무슨 말씀을 전합니까? ¿Y qué es lo que proclaman? 대부분 할 말이 없어요. La mayoría no tiene que decir.
예수 믿으세요. Solo creen en Jesús. 교회에 오세요. Venga a la iglesia. 예수 믿으면 평안합니다. En Jesús hay 하나님 paz. 역사합니다. Y Dios obra. 예수 믿으면 병 나요. O sana su enfermedad. 저 si cree 옆 en 동네 Jesús. 무당에 국 받고도 병 나요. Y también al creer en el grupo que está allá a la par, uno sana. 그렇죠? 이 동네도 많죠. O no es así, aquí también. hay 주술 많이 grupos. 하죠. Entonces también hacen de estas 귀신 많이 ritos. 불러드리죠. Y entonces también hacen estos 조상 귀신 santos. 불러드리죠. Y entonces llaman a los enfermos. 병 나요. Y entonces sanan. 기적 일어납니다. Y ocurren milagros. 그렇죠? 그 사람 들으면 예수 믿을 이유 없어요. Si es así, entonces no hay por qué creer en Jesús. 할 말이 없다니까요. No hay nada que decir. 어디로 가야 될 겁니까? ¿A dónde hay que ir? 할 말이 없어요. No hay que decir. 그냥 가면 사람께 얼굴만 보다 쳐다보고 Simplemente van a observar la cara de algunos y se vienen. 좀 인상 센 사람 안 만나고 Entonces simplemente se encuentra con las personas que tal vez no están tan serias. 애들 많이 만나고 Y entonces se encuentra con niños. 그죠? 사람 없는 곳을 지혜롭게 찾아다니다 Y entonces sabiamente busca los lugares en donde no hay gente. 시간 맞춰 들어오고 Y entonces a la hora llegan. 그리고 얘기하고 Y después hablan. 하나님의 말씀을 받는 사람이 없다면서 Ah, que no hay personas que reciben la palabra de Dios. 애초에 올바르게 전달할 메시지가 없어요. Es que desde el principio no tenían mensaje que compartir. 사람을 만나 뭘 할 거에 대한 얘기가 답이 없다니까. Y entonces no tienen la respuesta. ¿Qué van a compartir? 예수님의 전도를 보면 그렇지 않았습니다. El evangelismo de Jesús no fue así. 갈 적에 가서 모든 사람에게 하나님의 평안을 받을 사람을 찾아라. Sino verdaderamente ve a todas las regiones y busca a las personas que van a recibir la paz de Dios. 어디 가든지 전하겠죠. 하나님의 평안을 받을 사람. Y entonces verdaderamente a cualquier lugar lo transmitirán. 반항하는 사람에게 뭐 하면 돼요? Y entonces a las personas que reaccionan a esta palabra, 복음 전하면 돼요. se les comparte el evangelio. 예수님이 그때는 그렇게 말씀하셨어요. Entonces en ese tiempo Jesús habla así. 누가복음 10장은 70인입니다. 평신도 중직자들을 현장에 En 내보시죠. Lucas 10 podemos ver a los 70 que eran creyentes, eran 열두 사도가 líderes. 현장 갔던 이후에 70인 평신도 사도와 똑같은 훈련받았던 중직자들을 현장에 Y 내보냈어요. entonces después de que fueron los 12 apóstoles, entonces también fueron los 70 que eran también creyentes y líderes para ir al campo a ser entrenados de la misma manera. 누가복음 10장을 한번 찾아보겠습니다. Vamos a ver Lucas 10. 자, 이거 평신도 제자들입니다. 중직자들이에요. Entonces ellos son creyentes, son líderes. 자, 4절에 보면 제자들과 동일한 말씀을 하시죠. 던제나 배낭이나 신발을 가지지 말며 길에서 아무개도 문안하지 말며. En el versículo 4 nos dice lo mismo que los discípulos, no lleves bolsa, ni alforja, ni calzado, ni nada de eso. 중요한 말을 합니다. 어느 집에 들어가든지 먼저 말하되 이 집이 평안할지어다 하라. Lo importante, en cualquier caso donde estés, primeramente decir paz sea a esta casa. 만일 평안을 받을 사람이 거기 있으면 너희의 평안이 그에게 머물 것이요 그렇지 않으면 너희로 돌아오리라. Y si hubiera allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. 평안을 받을 사람이 있대요. Entonces hay personas que recibirán esta paz. 이 주님의 말씀을 평안으로 받을 사람이 있다는 거예요. Entonces hay personas que recibirán la palabra del Señor con paz. 6절에 만일 평안 받을 사람이 있으면 그 집에 유하며 떠나지 말며 거기에 머물러 있으라고 말합니다. Y entonces en el versículo 6, si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. 양육하라는 얘기죠. Entonces quédese en su casa, solo 그럼 críelo. 내가 평안하냐 이러고 다니라는 얘기입니까? Entonces, ¿acaso tiene que decir que nosotros vayamos a decir paz con vosotros solamente? 예수님께서 그 시간대에 그렇게 훈련을 시키신 거예요. Es que en ese tiempo Jesús los entrenó así. 키는 뭐죠? Pero ¿cuál es la clave? 예비된 사람이 있다. Las personas preparadas, sí las hay. 그죠? 10장에 합당한 자를 찾아라. Entonces en Mateo 10 podemos ver las personas dignas. 평안을 받을 사람이 있다. 예비된 사람이 있다. 그래서 Personas de paz, hijos de paz. 합당한 자, 예비된 자, 준비된 자가 있다는 거예요. Entonces hay hijos de paz, hay personas 그 preparadas. 말씀을 받을 합당한 자가 있어요. Hay personas preparadas para recibir esa palabra. 그 말씀을 받을 예비된 자가 있어요. Y hay personas preparadas que van a recibir esta 그 palabra. 말씀을 받을 준비된 자가 있어요. Hay personas que están listas para recibir esta palabra. 전도의 시작은 거기입니다. El inicio del evangelismo es aquí. 예수가 그리스도라는 이 복음을 받을 사람이 있어요. Entonces hay personas que van a recibir ese evangelio que Jesús es el Cristo. 근데 우리 받을 사람은 안 찾죠. Pero nosotros no buscamos a los que van a recibir. 합당한 자를 먼저 찾는 겁니다. Primero hay que buscar el digno. 예비된 사람을 찾는 겁니다. Hay que buscar a la persona preparada. 우린 그냥 막 믿게 만들려고 그래요. Y nosotros queremos hacer que ellos crean a fuerza. 내가 믿게 만들려고 그래요. Simplemente que nosotros queramos que hacer que ellos 복음도 crean. 아닌 얄팍한 뭘 가지고 자꾸 뭔가 믿게 만들려고 그래요. Entonces queremos utilizar nuestra cabeza para que ellas crean de alguna 복음 manera. 받을 사람이 아닙니다. No son personas que van a recibir el evangelio. 마태복음 13장의 비유로 잘 설명해 놓으셨어요. Y nosotros podemos ver las parábolas de Mateo 13 también. 거기 뭐라고 말씀합니까? ¿Qué es lo que nos dice? 길가 네 가지 밭이 나옵니다. Entonces hay cuatro tipos de campo. 길가밭, Está 돌짝밭, el camino, el pedregal, 가시덤불밭, el espino 옥토. y también la tierra buena. 옥토 찾는 겁니다. Entonces buscamos a la tierra buena. 어디에 열매가 생기죠? ¿En dónde hay fruto? 어디에다 30배, 60배, 100배 열매를 맺습니다. ¿En dónde está el fruto del 30, 60, del 100 por 옥토입니다. uno?
con la tierra buena. 씨가 천국 복음이에요. Y entonces esta semilla es el evangelio del reino, 그리스도의 생명입니다. es la vida de Cristo. 그게 어디 뿌려져야 되죠? ¿Y en dónde tiene que ser rociada? 옥토에 뿌려지는 거예요. En la tierra buena. 우리 누굴 찾는 거죠? Nosotros a quién buscamos? 옥토를 찾는 A la 거예요. tierra buena. 자, 옥토는 정확하게 복음에만 반응하게 돼 있습니다. Entonces la tierra buena solo reacciona al evangelio. 전도는 방법에 있는 게 아니에요. El evangelismo no es un método, 정확한 복음에 있는 겁니다. sino es compartir el evangelio preciso. 예수를 누구라고 말해야 됩니다. Entonces, ¿a quién tenemos que decir que es Jesús? 예수가 그리스도라는 사실을 정확하게 이해한 사람을 통해서 시작되는 것이 성경의 전도입니다. Lo que empieza a través de las personas que verdaderamente entienden que Jesús es Cristo es el evangelismo en la Biblia. 예수를 그리스도로 전달하지 않는 건 전도가 아니라니까요. Entonces, no compartir a Jesús como el Cristo no es evangelismo. 그건 교회에 인도하는 거예요. Simplemente es traerlos a la iglesia. 분명히 말씀합니다. 길가밭이 있어요. Y les digo claramente, hay camino. 말씀 안 들어갑니다. Las personas que no reciben esta palabra. 거기 왜 시간을 보내요? ¿Y nosotros por qué gastamos el tiempo ahí? 안 받는다니까요. Es que no reciben esta palabra. 그렇죠? 돌짝밭이 있어요. Hay pedregal. 말씀 받는 것 같은데 Parece que reciben la palabra. 그렇죠? 뭐만 오면 Pero es cuando se deja. 뭐만 걸리면 Y cuando algo no le agrada, 신앙생활이 안 돼요. entonces no resulta. 늘 걸려요. 늘. Y siempre le cuesta 뿌리를 algo. 못 내려요. Entonces no puede enraizarse. 가시덤불밭이 뭡니까? ¿Y qué son los espinos? 경제 문제, 세상의 이익 문제, 이런 문제 걸리면, 환경 문제 걸리면 그냥 무너지는 거예요. Cuando están los problemas del mundo, los problemas de la economía, los problemas del ambiente, entonces se caen. 여러분, 그건 아예 예비된 사람이 아닙니다. No son personas preparadas. 돌짝밭이라니까요. Entonces simplemente 길가밭이라니까요. hay camino. 가시덤불밭입니다. Son espinos. 세상 재리의 유혹과 경제 문제, 환경 문제만 걸리면 아무것도 못해요. Y entonces si son engañados por las cosas del mundo, por el problema del ambiente y de la economía, entonces no pueden hacer nada. 옥토를 찾으라. Hay que buscar la tierra buena. 여러분, 옥토를 찾으시기 바랍니다. Espero que busque la tierra buena. 예비된 자를 찾는 거예요. Verdaderamente es buscar a la persona preparada. 많은 사람 만나세요. Encuéntrase con muchos. 한국에서 저희가 전도훈련 시킬 때 했던 시작입니다. Entonces nosotros empezamos a jugar así. 현장 나가서 방황한다니까요. Simplemente la gente va al campo y está errante. 현장 나가서 고민해요. Y siempre va al campo y está acá pensando. 뭘 전해야 될지 모르는 No 겁니다. saben qué compartir. 여러분, 예수가 그리스도는 정확한 복음 이해를 해야 돼요. Entonces tenemos que entender el evangelio preciso que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿어야 돼요. Tenemos que creer que Jesús es el Cristo. 그러니까 예수를 그리스도로 안 믿는데 어떻게 전도를 합니까? Y si no creemos en Jesús como el Cristo, ¿cómo vamos a evangelizar? 예수가 누군지 성경적으로 모르는데 어떻게 전도를 Y 하냐? si no sabemos de acuerdo a la Biblia que es Jesús, ¿cómo vamos a evangelizar? 예수가 누구신지 정확히 모르고 믿었는데 어떻게 구원을 받아요? Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a creer si nosotros no hemos creído en el que nos dice en la Biblia? 여러분, 성경의 복음을 먼저 회복하시길 바랍니다. Tenemos que restaurar primero el evangelio de la Biblia. 성경의 복음을 전하려고 하니 하나님이 예비된 사람을 찾는 Y 거예요. al querer compartir el evangelio de la Biblia, buscamos a las personas que Dios desea. 많은 사람에게 건드려 보세요. Entonces ustedes compartan con muchos. 그냥 하나님 말씀 건드려 보세요. Y entonces simplemente tóquenlos. 하나님의 말씀 받을 사람을 찾아보세요. Y buscar a las personas que van a recibir la palabra de Dios. 많은 사람 만나는 데 반드시 있습니다. Y entonces al encontrarse con muchos sí los hay. 그 사람이 옥토요. Esos son la tierra buena. 그 시간표에 예비된 사람이. Y son personas preparadas en 그 ese tiempo. 시간표에 하나님 준비한 합당한 자입니다. Y entonces son las personas que fueron verdaderamente 그에게요, 다른 얘기를 하면 안 돼요. dignas y no hay que hablarles nada más. 예수가 그리스도라는 정확한 복음을 전달해 줘야 돼요. Hay que compartirles el evangelio preciso que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라는 정확한 복음이 전달돼야 생명을 얻습니다. Y deben de tener este evangelio preciso que Jesús es el Cristo para que tengan vida. 예수를 그리스도로 믿어야 구원을 받아요. Y entonces al creer que Jesús es el Cristo son salvos. 교회에 다니는 불신자 엄청 많습니다. Hay muchos no creyentes que van a la iglesia. 교회 안에 불신자가 어마어마하게 많아요. Dentro de la iglesia hay tantos no creyentes. 예수가 누군지도 No 모른다니까요. saben quién es Jesús. 내가 믿는 분이 누군지를 모르는데 어떻게 구원을 받았다고 Y si 말합니까? no sabemos en quién hemos creído, ¿cómo vamos a ser salvos? 내가 뭘 믿는지 모르고 있는데 어떻게 구원을 받았다고 ¿Y cómo 말해요? vamos a ser salvos? ¿Cómo vamos a decir que somos salvos si no sabemos en quién hemos creído? 다시 묻습니다. 예수님이 누굽니까? Y les pregunto, no, ¿quién es Jesús? 누구예요? ¿Quién es Jesús? 예수님 누구예요? ¿Quién es Jesús? 그리스도입니다. Es el Cristo. 단어를 말하는 게 아니에요. Entonces, no una palabra simplemente. 그리스도가 누구십니까? ¿Quién es el Cristo? 하나님 만나는 길. Es el camino para encontrarnos con Dios. 영원한 생명고 새로운 길을 주신 분. Él nos abrió camino nuevo y vivo. 죄와 조지에서를 해방하신 분. Y nos liberó del pecado y la maldición. 모든 사단의 역사를 끝낸 분. Y acabó con toda obra de Satanás. 예수를 그리스도로 믿어야 돼. Entonces hay que creer en Jesús como el Cristo. 하나님 떠나 모든 문제 온 인간이 하나님 만나는 유일한 답이신 그리스도. Verdaderamente es el único camino para el hombre que está separado de Dios. 인간의 문제는 하나님 떠나서 왔어요. El problema del hombre viene por estar separado de Dios. 하나님 만나면 돼요.
Y hay que encontrarse con Dios. 그 길이 그리스도입니다. Y ese camino es Cristo. 하나님 만나도록 죄와 흑암의 세력이 인간의 모든 것을 역사해 버렸어요. Y entonces antes de que, entonces al no poder encontrarse con Dios, todas las tinieblas y también el pecado operó sobre el hombre. 십자가와 부활로 모든 문제 끝내셨어요. Pero con la cruz y la resurrección acabó con todo problema. 생명 얻은 자에게 예수를 그리스도로 믿어질 때까지 끊임없이 복음 운동을 하는 거예요. Y entonces a las personas que tienen vida verdaderamente hay que compartir a Cristo hasta que entonces se hace este 끊임없이 movimiento del 예수를 evangelio. 그리스도로 가르치는 거예요. Entonces es enseñarle a estas personas constantemente que Jesús es de Cristo. 생명 얻은 자에게 예수가 그리스도로 믿어질 때까지 하나님의 말씀을 전달하는 거예요. Y a las personas que tienen vida hay que compartirles constantemente que Jesús es de Cristo hasta que ellos comprendan la palabra de Dios y la puedan creer. 초대교회 전도. El evangelismo de la iglesia primitiva. 초대교회 2장의 사도 36절에 사도 바울의 메시지에 사도행전 2장 41절에 3,000명이 회개하고 돌아옵니다. Y nosotros podemos ver que en el mensaje de la iglesia primitiva podemos ver en Hechos 2:41 que 3,000 regresaron al Señor. 여기 3,000명 들어오면 어떻게 되겠어요? Imagínense que entran 3,000 aquí, ¿qué pasaría? 초교회 마가다라 방에 3,000명 오면 어떻게 되겠냐고요. Entonces la iglesia primitiva del aposento alto de Marcos, ¿cómo lidió con todos ellos? 4장 4절에 보니까 남자만 5,000명이 돌아옵니다. En Hechos 4:4 podemos ver que eran 5,000 varones nada más. 여러분 어떻게 되겠습니까? ¿Qué pasaría? 5장에 보니까 큰 무리가 돌아옵니다. En Hechos 5 podemos ver una gran cantidad de personas. 6장에 보니까 허다한 제사장의 무리까지 돌아옵니다. En el capítulo 6 una gran cantidad de sacerdotes obedecían a la fe. 난리가 난 거예요. Entonces era un gran relajo. 어떻게 이게 가능합니까? ¿Cómo era posible esto? 예수가 그리스도라는 그 복음 앞에 현장을 정확하게 정복해 갔다니. Entonces ellos verdaderamente conquistaron el campo de manera precisa ante el evangelio que Jesús es el Cristo. 오늘 읽었던 사도행전 5장 42절 한 절 말씀입니다. 거기 답이 다 나와 있어요. En la palabra que leímos hoy, Hechos 5:42, está toda la respuesta. 아마 내일 신학생들하고 좀 시간이 있는 걸로 아는데요. Yo sé que nosotros tenemos mañana un tiempo con los estudiantes del seminario. 더 정확하게 성경에 있는 중요한 말씀들을 전달해 주실 겁니다. Mañana podemos transmitir como... 사도행전 5장 42절입니다. Entonces vamos a Hechos 5:42. 중요한 얘기가 나오죠. Algo muy importante. 그들이 날마다, Todos los días. 그죠? 날마다입니다. Todos los días. 성전에 있든지 집에 있든지 En el templo y por las casas. 예수는 그리스도라 Nos cesaban de enseñar y predicar 가르치기와 전도하기를 쉬지 아니하니. que Jesús es el Cristo. 아멘입니까? Amén. 날마다입니다. Todos los días. 평일 Entonces ya sea los días entre semana, 현장에서 en el campo, 내가 있는 곳에서 en donde ellos estaban, 매일 todos los días, 원색 복음입니다. compartían el evangelio original. 여러분 속으면 안 돼요. Entonces no debemos de ser engañados. 인간을 만족시키는 메시지에 타협하면 안 됩니다. No debemos de simplemente mezclarlo con un evangelio, con un mensaje que dé satisfacción del hombre. 구원은 예수를 그리스도로 믿을 때 받는 거예요. La salvación la recibimos cuando creemos que Jesús es el Cristo. 아닙니까? ¿O no es así? 맞아요, 안 맞아요? ¿Correcto o no? 구약은 뭐라 그랬죠? ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento? 오실 그리스도입니다. El Cristo que iba a venir. 신약은 뭐죠? ¿Y el Nuevo Testamento qué es? 오신 그리스도입니다. El Cristo que vino. 그리고 복음 증거되면 다시 오실 그리스도. Y cuando se proclame el Evangelio, vendrá de nuevo. 성경은 한 메시지를 해요. Entonces el Evangelio, la Biblia nos habla de un mensaje. 그리스도입니다. Es Cristo. 그 그리스도가 누구죠? ¿Y quién es este Cristo? 예수입니다. Es Jesús. 예수만 그리스도. Solo Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도. Solo Jesús es el Cristo. 예수는 그리스도입니다. Jesús es el Cristo. 아멘입니까? Amén. 예수를 그리스도로 믿어야 돼요. Hay que creer en Jesús como el Cristo. 여러분, 예수를 그리스도로 전달해야 됩니다. Hay que compartir a Jesús como el Cristo. 끊임없이 전달해야 됩니다. Y sin cesar hay que compartirlo así. 저주 재앙에서 일어나는 역사를 보게 될 거예요. Y entonces nosotros podemos ver que las obras ocurren aún en maldición y en desastre. 육신 문제, 정신 문제, 재앙과 환경 문제 이전에 영적으로 마귀에 잡혀 있다는 거예요. Antes del problema físico, antes del problema mental, antes del problema ambiental, están atrapados por el diablo todas las personas. 흑암 권세에서 건져내면 하나님 역사가 시작돼요. Y si verdaderamente se salvan de las obras de las tinieblas, entonces ocurren las obras de Dios. 여러분, 말씀을 받을 자를 찾으시기 바랍니다. Espero que busquemos a las personas que van a recibir la palabra. 그게 정확한 예수 그리스도의 생명 얻은 다음에 그리스도를 계속 전달해 줘요. Verdaderamente cuando ellos tengan la vida en Cristo, tienen que compartirle constantemente a ellos también a Cristo. 생명 얻으면 살아나면 복음 전합니다. Porque si tenemos vida y si cobramos vida a través de ese mensaje, ellos comparten el Evangelio. 생명 얻고 살아나면 분명히 주변에 있는 사람들이 보여요. Si obtenemos vida, entonces las personas a nuestro alrededor lo ven también. 예비된 자가 보여요. Y ven a las personas dignas. 사랑하는 가족이 보여요. Y ven a su familia amada. 이 말씀이 필요한 사람이 보인다. Y ven a las personas que necesitan esta palabra. 그렇죠? 그게 중요한 게 말씀 운동입니다. Entonces lo importante es el movimiento de la palabra. 예수를 그리스도로 영접한 사람에게 끊임없이 예수를 그리스도로 믿어질 때까지
우린 예수 그리스도를 전달해 줘야 돼. Y a las personas que verdaderamente aceptan que Jesús es el Cristo, nosotros sin cesar debemos de proclamarles que Jesús es el Cristo para que tengan vida en esto. 시작은 방법이 아닙니다. 복음입니다. No es un método, es el Evangelio. 니카라과의 복음 운동이 시작되길 바랍니다. Espero que en Nicaragua ocurra el movimiento del Evangelio. 여러분 그것 때문에 저희 만나게 한 거예요. Por eso es que Dios permitió el encuentro entre nosotros, 복음의 역사가 일어나야 돼. para que ocurra una obra del Evangelio. 예수가 그리스도라는 복음이 전달될 때 일어난 그 복음을 확인해야 돼. Entonces tenemos que confirmar este Evangelio que es transmitido y que ocurren obras a través de ella. 그 복음 운동이 생명 운동으로, 생명 운동이 말씀 운동으로 확산돼 갑니다. Y entonces este Evangelio se va y hace un movimiento de vida, y ese movimiento de vida causa un movimiento de la palabra. 그 복음의 중요한 무언가가 일어나야 돼요, 니카라과에. Entonces en Nicaragua se tiene que levantar eso importante del Evangelio. 하나님 왜 신학교육이 첫 시작을 하게 하셨겠어요? Porque Dios permitió que se levantara un seminario teológico aquí. 여러분 일어나세요. Levántense. 예수는 모든 문제 해결자입니다. Verdaderamente Jesús es el solucionador de todo problema. 예수는 그리스도십니다. Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도심을 말해야 돼. Entonces hay que hablar que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라는 사실을 말해야 된다. Y hay que hablar de la verdad que Jesús es el Cristo. 왜 예수 만연이 된 것을 말할 수 있는 사람이에요? Porque es que lo único que tenemos que hablar es que es Jesús. 그 말을 받을 사람이 있어요. Porque hay personas que van a recibir esta palabra. 끊임없이 복음 운동하시기 바랍니다. Entonces espero que hagan el movimiento del Evangelio y sin cesar. 반응하는 자예요. Entonces verdaderamente a los que reaccionen. 그러면 예수를 그리스도로 받는 생명 운동이 일어나요. Entonces ocurre un movimiento de vida de personas que aceptan esa verdad. 그 사람과 말씀 운동을 시작합니다. Y con ellos hagan el movimiento de la palabra. 하나님 역사할 거니까 시간과 장소를 정해요. Entonces como Dios va a seguir orando sobre este lugar, ustedes determinan una hora y un lugar para esto. 예수가 그리스도라는 사실을 끊임없이 전달합니다. Y entonces compartan sin cesar que Jesús es el Cristo. 그 사람이 예수를 그리스도로 믿게 되면 많은 생명의 문이 됩니다. Y cuando ellos creen que Jesús es el Cristo, entonces se abren muchas puertas para más vidas. 새 가족을 연결하게 될 것이고 Y entonces ellos conectan a nuevos creyentes. 소중한 사람을 불러오게 될 것이고 Y entonces llaman a personas preciadas. 끊임없이 하나님의 말씀으로 생명과 양육이 같이 일어납니다. Y sin cesar es que verdaderamente se conectan a estas palabras de vida. 여러분 생명 운동에 맞서봐야 돼요. Entonces tiene que ocurrir un movimiento de vida. 니카라과 시간표에 여러분 정확한 그리스도의 복음이 무장되어지고 이해되어지고 Entonces verdaderamente y que entiendan el Evangelio preciso de acuerdo a la hora de Nicaragua. 그리스도의 말씀이 전달되는 응답들이 시작되길 바랍니다. Y que verdaderamente proclamen la palabra de Cristo precisamente. Espero en esto. 이것부터 시작돼야 돼요. Esto tiene que empezar. 니카라과의 이 전도 운동이 없어졌어요. Porque en Nicaragua ha desaparecido el movimiento de evangelismo. 전 세계에 없어졌어요. En todo el mundo ha desaparecido. 전도자들이 예수가 그리스도라고 말하지 않습니다. Entonces los evangelistas no están hablando que Jesús es el Cristo. 그리스도가 무슨 뜻인지 알지 못합니다. Y no conocen qué es Cristo. 예수를 믿는 것이 무엇인지 깊게 이해를 못하고 Y no entienden profundamente qué es creer en Jesús. 여러분에게 참된 복음 전달되길 바랍니다. Espero que ese verdadero evangelio pueda ser transmitido a través de ustedes. 생명 운동. Entonces es el movimiento de vida. 하나님 계획을 통해 인도받게 되는 것이고 Y verdaderamente seremos guiados por Dios en esto. 그걸 통해서 말씀 운동이 확산됩니다. Y a través de eso se esparce el movimiento de la palabra. 성경의 전도에 대해서는 아마 내일 중요한 신학생들 모이면 다른 목사님께 좋은 말씀을 주실 겁니다. Entonces mañana nosotros hablaremos un poquito más a fondo acerca de lo que es el evangelismo en la Biblia. 오늘 말씀을 여기까지 마무리하겠습니다. Entonces concluiremos la palabra de hoy hasta ese punto. 여러분 전도는 뭡니까? Pero ¿qué es el evangelismo? Les quiero recordar. 예비된 자를 찾는 겁니다. Es buscar las personas preparadas. 합당한 자를 찾는 Es 겁니다. buscar los dignos. 복음을 받을 사람을 찾는 Las personas que van a recibir el evangelio. 현장에 준비되어 있습니다. Están preparadas en el campo. 평안을 받을 사람, Personas de paz. 그 말씀을 받을 사람, Las personas que recibirán esta palabra. 그 집에 합당하게 준비되어 현장을 살릴 중요한 한 사람이 준비되어 있습니다. Y entonces están preparadas personas muy importantes en cada campo. 그 증거가 뭐죠? ¿Cuál es la evidencia? 사도행전 16장, 17장, 18장. Es Hechos 16, 17 y 18. 루디아 한 사람, Lidia, una persona. 빌립보 교회가 됐어요. A través de ella se levantó la iglesia de Filipo. 17장에 야손 한 사람, Y también en Hechos 17, Jasón. 데살로니가 교회가 La 됐어요. iglesia de Tesalónica se levantó. 18장에 브루실라 아굴라, En Hechos 18, Priscila y Aquila. 고린도 교회가 됐어요. A través de ellos surgió la iglesia de Corinto. 여러분, 한 사람은 모든 겁니다. Entonces una persona lo es todo. 정확한 복음을 전달할 수 있는 사람, Las personas que puedan transmitir el evangelio preciso. 복음으로 중요한 생명을 살릴 수 있는 사람, Las personas que puedan salvar vidas con este evangelio. 그게 시간표입니다. Y esta es la hora. 여러분 니카라과에 참된 복음운동의 문을 여는 출발점이 되는 축복의 증인들 되길 바랍니다. Espero que verdaderamente sean los testigos que verdaderamente tienen ese punto de arranque para todo el evangelio en Nicaragua. 예수가 그리스도라고 전하는 사람이 돼야 돼.
Entonces ustedes tienen que ser personas que proclamen Jesús es el 니카라과의 Cristo. 하나님의 역사가 끊긴 게 아닙니다. No es que la obra de Dios ha cesado en Nicaragua, 여러분을 통해서 진짜를 시작하시려고 하는 준비하신 거예요. sino que Dios los ha preparado para empezarlo de verdad a través de ustedes. 하나님의 역사는 복음이 전달될 때 시작됩니다. La obra de Dios ocurre cuando el Evangelio es transmitido. 하나님은 시작 안 하신 거예요. Y Dios no ha empezado aún. 여러분을 통해서 예수가 그리스도라는 참된 복음 운동이 시작되길 바랍니다. Espero que a través de ustedes empiece el verdadero movimiento que Jesús es el Cristo. 아멘입니까? Amén. 그래야 시작이 돼야죠. Y esto tiene que empezar. 그래야 생명운동과 말씀운동과 이 지역 살릴 중요한 전동으로 연결됩니다. Solo así habrá un movimiento de vida de la palabra y todo este campo será salvo. 그런 응답과 축복의 도전들이 시작되는 기회 되길 바라겠습니다. Espero que sea una oportunidad para que estas respuestas y este desafío puedan ocurrir en sus vidas. Vamos a 기도하겠습니다. orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 오늘도 하나님 중요한 시간표를 주셔서 Señor, tú nos has dado una hora muy importante. 또 중요한 목사님과 신학교에서 하나님이 중요한 응답을 나눌 수 있도록 인도하심을 Señor, 감사합니다. te agradecemos por permitirnos verdaderamente guiar y verdaderamente compartir estas respuestas con personas tan importantes y pastores. 이 지역에 될 중요한 제자들에게 하나님 응답하시고 축복하시며 Señor, verdaderamente responde a estos discípulos 하나님의 tan 복음의 preciados. 계획들을 이루어 주시기를 소원합니다. Señor, deseamos que tú cumplas esto en sus vidas. 우리가 함께 기도합니다. Señor, oramos juntos. 이 현장에 하나님의 응답의 문들을 여시며 Abre las puertas de respuesta para este 이 campo 현장에 복음의 문이 열려지게 y 하시고 que se abran puertas para el Evangelio. 성령의 역사가 시작되게 하여 Que 주시며 opere el Espíritu Santo. 하나님 que obra. 정말 예수 그리스도라는 복음을 통해서 응답받을 중요한 제자의 응답들이 시작되게 하여 Que 주옵소서. empiece la respuesta de discípulos importantes que van a recibir respuesta a través de esta verdad que Jesús es el Cristo. 하나님 니카라과와 이 귀한 일꾼들의 심령의 문을 여십니다. Señor, también abre el corazón de muchos obreros en Nicaragua importantes. 하나님 저들에게 복음의 시간표가 시작되게 하여 주시고 Señor, permite que empiece la hora del Evangelio en ellos. 이 니카라과를 잡고 있는 모든 눌림의 권세가 예수 이름으로 떠나가게 하여 Y 주옵소서. que todas las fuerzas de las tinieblas que se aferran a Nicaragua sean echadas fuera en el nombre de Jesús. 숨겨놓은 제자의 시간표가 일어나길 원합니다. Señor, deseamos que verdaderamente los discípulos escondidos se levanten. 정말 예수가 그리스도라는 놀라운 복음의 사실을 가슴과 인식으로 품을 일꾼이 일어나게 하여 주시고 Señor, que verdaderamente haya obreros que verdaderamente vayan a tener este evangelio y esta obra en su corazón. 예수가 그리스도라는 복음 운동의 응답을 받을 중요한 사명자들이 일어나게 하여 Y que se 주시옵소서. lancen comisionados que verdaderamente van a recibir esta respuesta importante. 제가 대표로 기도하겠습니다. Voy a orar para concluir. 하나님, Dios. 오늘 중요한 시간을 주셔서 Te 감사합니다. agradecemos por este tiempo tan importante. 이 지역의 중요한 사명자들과 함께 하나님 인도함 받은 줄로 믿습니다. Señor, hemos sido guiados junto con esos comisionados importantes. 한 사람 한 사람을 축복하여 주옵소서. Señor, por favor, que cada uno de ellos sea bendecido. 하나님 이 시대에 복음이 상실돼 갑니다. Señor, en esta era en donde tu evangelio se está perdiendo. 교회는 많으나 강단이 복음을 상실해 갑니다. Hay muchas iglesias, pero el púlpito está perdiendo el evangelio. 신학교도 많고 목회자도 많은데 예수가 그리스도라는 복음이 상실돼 갑니다. Y a pesar de que hay muchos seminarios y muchos pastores, se está perdiendo el evangelio que Jesús es el Cristo. 현장에 예수가 그리스도라는 복음이 전달되는 전도가 실종되어 갑니다. Y también se está perdiendo ese evangelio que se está proclamando en el campo, que se debe proclamar en el campo. 성경에 예수가 그리스도라는 원색 복음과 예수가 그리스도라는 창경의 전도가 하나님 회복되게 하여 주옵소서. Señor, permite que se restaure el evangelio original de la Biblia y el evangelismo que nos dice la Biblia. 니카라과를 위해 기도합니다. Oramos por Nicaragua. 하나님 참된 복음운동, 생명운동 일어나게 하여 주옵소서. Permite que ocurra un verdadero movimiento de evangelio y de vida. 하나님 전도자를 막는 모든 눌림의 권세가 예수 이름 앞에 꺾여지게 하여 주옵소서. Que todas las fuerzas de las tinieblas que impiden a los evangelistas sean presos en el nombre de Jesús. 니카라과 현장을 잡고 있는 모든 사단의 세력은 주 예수 이름으로 결박을 받을지어다. Y Señor, que todas las fuerzas de Satanás que están sobre Nicaragua sean atadas en el nombre de nuestro Señor Jesús. 예수가 그리스도는 원색 복음 앞에 모든 감의 권세가 무너가게 하여 Y 주옵시며 que todas las fuerzas de las tinieblas sean quebrantadas ante el evangelio que Jesús es el Cristo. 남아있는 니카라과 모든 사역을 통해 하나님의 놀라운 역사가 나타나게 하여 주옵소서. Señor, y que verdaderamente se muestren tus grandes obras durante este tiempo que queda en Nicaragua. 하나님의 말씀 받지 못하게 방해하는 모든 사단의 세력이 무너지게 하여 Y 주옵시며 que todas las fuerzas de Satanás que impiden que escuchemos tu palabra sean echadas fuera. 오늘 모인 중요한 사명자들 속에 하나님의 복음을 이해한 제자가 일어나게 하여 주옵소서. Y que se levanten los discípulos que verdaderamente han entendido tu llamado hoy, Señor, y verdaderamente que son comisionados para esta obra. 오늘 사역을 통해서 내일 더 좋은 하나님의 시간표를 찾기를 원합니다. Señor, deseamos encontrar tu mejor horario, la mejor hora que tú tienes a través de 하나님 este 원하는 ministerio. 선명한 인도 속에 하나님 모든 뜻을 이루어 주옵소서. Señor, cumple todo dentro de tu guía. 그리스도 대신 예수님의 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. 아멘. Amén. 예, 수고하셨습니다.